हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम करछि आपण माननकु मोर अरे आउ सुनिल गोटे केମିତି ब्लॉग को। ମୁଁ ଏଇଠି ତ ବସିକି तो आज एमती बसी बसी संध्या बेले इच्छा होला कि कड़ गोटे बुलिबाकू जिबाकू। तो भाई थिला, तो कहले कि भाई चल टिके बुली आसीबा मार्केट आडू। तो भाई रो मोर चलिलु मार्केट। हृदय शङ्ख मलमल घरटिए ता भितरे तु एका रहिजारे हृदय शङ्ख मलमल घरटिए ता भितरे तु एका रहिजारे तो 10 मिनिट रे आसिक आमे पहुंची गलु कंदलपुर बाजार। तो मार्केट आसबो मोमोज खाइबुनी एमती कोन हे परिबो। तो ऑर्डर करदेलु गोटे प्लेट पनीर मोमो। लुक्स रो केते टेस्टी देखा जाउछ ना, ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी थिला। शीत दिन मोमोज खाइबार जो मजा आउ किछि रे भी नाही। मन नगरी रे तू ही बासिंदा तो प्रेम जे मुडरू मोर चाहिदा तो गोटे प्लेट पनीर मोमो को खत्म कर सारी आउ गोटे प्लेट ऑर्डर करदेलु मशरूम मोमो। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ବଟ୍ ଯୋଉ ତିଖା ଚଟନି ମୁଁ ତ ଜମା ରାଗ ଖାଇନି। ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। हे झलमल जन्हा तू दिन दिपहरे तू थिले सीता तो ସେଇଠି ଖାଇକି ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ସପ ଆସିଲୁ, କାରଣ ମୋର ଫୋନର ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ପକେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, ପ୍ରିୟାଂଶୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର, ଯୋଉଟା କି କନ୍ଦରପୁର ଅଛି। ଏଇଠିକି ଆସିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୋ ବୋଉର ଦରକାର ଥିଲା। ତ ସେଉଠୁ ତାକୁ ଆଣିଲୁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଟିକେ ମକା ଆଣିବାକୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମକାର ସାଲାଡ୍ ବନାନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମକା, ସିଝା ମକା ନେଇ ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ସବୁ କାମ ଫିନିଶ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସିଧା ଘରକୁ। ଟାଟା। थैंक्स फॉर वाचिंग। साଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। मन नगरी रे तू ही बासिंदा तो प्रेम जे मुडरू मोर चाहिदा। एंड फाइनाली देखନ୍ତୁ ते काम सारिकी आमे आसिकी घरे पहुँचीगलु। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।